Lemon. Kay ma'am to. 120 lang sa'yo, ma'am, ah. Lemon daw, pakibalot sa lemon. Lemon. So, may dadagdag ka pa, Ay, ma'am? ito po. Yung Triple cheese. Anything else, ma'am? yun na. Okay. So, 20 lang lahat, ma'am. Just take out. Wala na kay additional din, ma'am. Ah. Wala na kay additional, ma'am. Ah. Pag naka 600 ka, ma'am, may free cake ka pa, ma'am. Ah. Bali, 780 ang sukli, ma'am. Ma'am, bigay ko po muna yung item, ma'am. 220 ang nakuha, 680 po yan. Thank you so much, ma'am. Have a nice day. Sige po, ma'am. Anything else, ma'am? Ayun lang. Sige po, ma'am. Yung ganito, ayaw mo na, ma'am. Okay na. If ever ito tsaka to, bigyan ko na lang kita discount. Ito sabi mo follower naman kayo. 250 lang pag dalawa sila. So parang may bawas na yun, ma'am, eh. Di mo na yan. Yeah, let me know lang, ma'am, kung 70 binigay ko sa'yo. coffee. Buti na. Tumigdi mo na yan. Hindi na lang ito ulit tayo mamaya pala sa pagkain. Sige po. Sige, thank you, ma'am. Kunin ko na yung ma'am. Ay, alin dito, ma'am? Or meron din sa kabila. Pwede ka mamili doon, ma'am. Sige po, ma'am. Bali, 750 ang sokle, ma'am. Sige po, ma'am. Gusto mo ma-shoutout, ma'am? Ano? di ba may ganun? De La Cruz Family from ano yun? Kunyari, kung Cagayan de Oro. Joke lang. Di ba may ganun? Mochi ba? Pwede ka na mag-apply dito, ma'am. Ito muna yung sukle, ma'am. Apply sa trabaho, apply sa buhay ko. Parehas. Wala nang sahod yun pag ganun. Thank you po. Thank you, ma'am. Salamat po. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Ah. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Mochiban. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochiban. Hello, sir. May mga palaman na yan, ma'am. Ano siya? Mango tsaka strawberry yan, ma'am. So, bali ito lalagyan ng fresh mango yan, ma'am. Ay, puro ganyan sa amin. Or yung ito, baka ito yung hinahanap mo, ma'am. Nasa loob naman siya, ma'am. Opo. May feeling na siya inside. Ito yun, mga ganito siya, ma'am. Yung mga bilog, ma'am, cream cheese kasi loob nun, ma'am. Yung, iba kasi yun sa amin, ma'am, eh. Ay, ma'am, mochi buns po.